साडे दर ते आएगा ना, जदों साडे बूहे ते आएगा, फरमाया असी इंज दा तेनू माफ करांगे, इंज लगेगा जिवें कदे गुनाह कीता ही कोई नहीं हो, इंज लगेगा जिवें कदे जुर्म कीता ही कोई नहीं हो, इंज लगेगा जिवें तेरे च कदे कोई ऐब आया ही कोई नहीं हो। और मेरा रहमान इन्ना प्यार करदा है, ध्यान कर लिया जरा ते आओ ना अज गुनाह करना है, कदम कदम ते साडे कोलों गुनाह हो जाते ने, किते तन्हाइयां च बह के अल्लाह दियां हद्दां नूं बमाल कर दिंदा है, किते जनाब सरेआम अल्लाह दे जनाब नाफरमानियां कर लैंदा है, अल्लाह पाक नूं जनाबे वाला नाराज कर लैंदा है, अल्लाह पाक ने जनाब जुर्म कर लैंदा है। ध्यान करना जरा और जनाबे वाला कदे याद करके तैनूं रोना नहीं आया, फैसलाबादी आओ मैं तुहानूं एक वली बखावां, अल्लाह दा वली ते जनाब अपने गुनाह नूं याद कर करके किवें आंसू बहांदा है पिया। हजरत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह एक दिन अपने घर दे अंदर बैठे हुए ने, अचानक इस तरह औलाद नेड़े में हजरत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह इस तरह जनाब अचानक टाइयां मार के ते रोन लग गए, अखां चों आंसू निकल आए ने। हजरत इमाम हसन बसरी दे बेटे ने पूछया बाबा क्यों रोन लग पए हो, की वजह बनी है? हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते ने, फरमाया अज मैं हिसाब करदा सा पिया, होए इमामा बड़ा नेक बनया फिरना है, ओ कदे अल्लाह दा ओ किन्ने को जनाब नेकियां कीतियां नहीं ते किन्ने को गुनाह कीते ने। फरमाया इमाम साहब फरमाते ने मेरे ज़हन दे अंदर मैनू मेरा एक गुनाह याद आ गया है, मेरा एक ऐब याद आ गया है, उस मेरे ऐब ने मैनू रोन ते मजबूर कर छड़िया, पता नहीं अल्लाह मैनू माफ करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरे उस जुर्म नू अल्लाह दर गुजर करेगा कि नहीं करेगा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह इंज करके अपने गुनाहां नूं याद करके रो रहे ने। ध्यान करना जरा गौर करते जाना, आओ ना मैं तुहानूं थोड़ा जिहा अगे लै चलां ते एक गल ज़हन च बैठा लो, लोगो असां रमज़ान दियां रातां दा हक नहीं अदा कीता, अज आखिरी ताक रात ते मेरा रहमान इस वेले आसमाने दुनिया ते आ जांदा है ते जान है किन्ना वास्ते हुंदा है, ओए अपने गुनाहगार बंदियां वास्ते आसमानी दुनिया ते आ जाता है, ओए अपने जनाबे वाला गुनाहगार बंदा बंदियां वास्ते आ जाता है, और अपने दुखी बंदियां वास्ते और सदमे दे मारे बंदियां वास्ते और बीमारियां च जिंदगी गुजारन वाले वास्ते अल्लाह पाक आसमानी दुनिया ते आ जाते ने। और अल्लाह पाक आके आवाज देते ने, ओ मेरे बंदे ओए है को गुलामां दी दल दल च फसिया, ओ किते इंज दा को मालक दिखा ते सही ना, ओ को इंज दा जनाबे वाला मुहब्बत करने वाला दिखा ते सही ना, जेड़ा आप बुला बुला के कहे ओए मांग लो, ओए मेरे कोलों कुछ मांग लो, ओए मांग लो मेरे कोलों माफियां मांग लो, ओए मांग ले ओ बे औलादा अपने रहमान कोलों औलाद मांग ले, ओए मांग ले रिज़्क मांग ले, ओए मांग ले सिफा मंग ले, ओ को मंगन वाला होए ते सही ना। अल्लाह फरमाते ने आजा मांग ले जो कुछ जाना है, और तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, और बुवे गैरा दे क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया खाली हाथ आवे जोली पर देवा, मैं माल औलाद ते जर देवा,
او تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا اے میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں ابوے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ فرمایا تمنا ہوئے جے میرے وال آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی اور کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی پڑھو لا الہ الا اللہ آسمان تو آواز ہوتی ہے اور بندے آ دنیا چ تینوں لوڑاں پہ جانا کتے تیرے تے مشکل وقت آ جائے سونیا اوکھے ٹائم بھی تے بندے تے آئی جاندے نے اور کدے بندہ بیماریاں دے اندر ہو جاندا ہے کدے جناب نقصان تے خساریاں تے آ جاندا ہے تے سونیا اے جان اے جڑی دنیا ہے اوکھا ٹائم ویکھ کے لوگ بے وفا ہو جاندے نے اور بڑے بڑے اپنے سکے بھی بیگانے بن جاندے نی اور بڑے بڑے یار بے وفا بن جاندے نی اساں تے ویکھیا ہے اور کئی ایسے وڈیرے ہویا کردے نے بیماریاں تے ایڑیاں رگڑدے نے پر لاگے کوئی نہیں آندا او سکی اولاد رات نوے بیمار پاپا پہ ہے او پاپا جنہیں اولاد واسطے اپنی رات دیاں نینداں قربان کر چھڑیاں اے او باپے اوری نے جنہاں راتاں نو جناب اپنی اولاد واسطے قربانیاں دیندیاں نے اج باپے اوری وڈیرے ہو گئے نے اوے ماپیاں والے ہو اوے ماں تے باپ والے ہو سونیاں جے زندانی تے قدر کر اپنے ماپیاں دا اور جے فوت ہو گئے نہیں تے سونیاں انہاں واسطے دعا کریا کر اوے انہاں دی خدمت کریا کر بڈھا باپ بیمار ہو جائے تے اپنی چار پئی بابا دے کول بچھا لیا کر اپنے بابا نو تنہا نہ چھڈیا کر اس تیرے باپ نے تیرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے اور قدر پوچھنا ہی کدی انہاں نو پوچھیا کر جنہاں جوانی چ باپ دا جنازہ پڑھیا ہے اور ماپیاں دا قدر پوچھنا ہی کدی اس جوان نو پوچھ لے جدی ماں اس جان تو ٹر گئی ہے آئے خواتین آئیاں ہون گیاں اور کدی اس میری ماں پہن نو پوچھ کے ویکنا جڑی سسرال واسطی ہے پہ ماں بھی ٹر گئی تے باپ بھی چلا گیا ہے اس نو پوچھنا کہ ماں باپ دا قدر کی ہویا کردا ہے اور انہاں نو پوچھ لے جڑے معصوم بچے تے بچی نے اور جنہ دا باپ اس جان تو ٹر گیا ہے عید نیڑے آ رہی ہے خوشی دا موقع آ رہی ہے تے جانے جدوں باہر آؤندیاں نے نا تے جان والے بڑے چیتے آیا کر دینے ماں ٹر جائے تے ماں دیاں یاداں بڑیاں ستایا کر دیاں نے اور باپ ٹر جائے تے باپ دی یاد بڑی ستان دیئے سونیاں عید دیاڑا ہوئے میں بڑے بڑے جواناں نو قبراں تے بیٹھ کے بابا دی قبر تے روندیاں ویکھیا ہے اپنی ماں دی قبر تے آنسو بہاندیاں ویکھیا ہے اور جان دے ماپیاں نال باہر ہی نہیں ہویا کردیاں نے دھیان کرنا انہاں ماپیاں دی قدر کریا کر اپنے باپ دی خدمت کریا کر اپنے بابا نو تنہا نہ چھڈیا کر اور نہیں تے سونیا ایک وقت ہو بھی آ جاندا ہے بندہ لب دئی رہ جاندا ہے مینوں میرے بابا مل جان اور کدی پوچھیا کر سانوں پوچھیا کر جنہاں دا بابا بچپن چ چلا گیا ہے سونیا میں دل دے دکھڑے سنان نہیں آیا پر شاید کہ تیرے دل دے اندر ماں باپ دا قدر پیدا ہو جائے اوے اساں بچپن دے اندر تے اوکھیاں ویلیاں تے اپنے بابا دے جنازے نو پڑھیا ہے سونیا اساں اپنے بابا دی چار بھائی نو اپنے گھر چوں اٹھ دیاں ویکھیا ہے اوے اساں اس تو بعد 8-10 سال
سال ہو گئے ہر عید رو کے لنگائیے اپنے بابا نو یاد کر کے لگائیے اپنے ابو دی بات تے دعاواں کر کر کے لگائیے سونیا اور جنہ تے ٹر جان جویں جویں عیداں خوشیاں میرے آندیاں نے نا انہاں پیاریاں دیاں اوویں اوویں یاداں ستاندیاں نے اور ساڈے نال ود کے کون جاندا ہے کہ نہ ماں باپ دا قدر کی ہویا کردا ہے باپ دا انسان دی زندگی دے اندر کی قدر تے اہمیت ہویا کردا ہے اور بندہ عید دیاڑے دل کردا ہے اور جدوں